El capitán Jake Morrison sintió el sudor corriendo por su frente mientras observaba la masiva nave alienígena bloqueando las estrellas. Su nave de exploración había sido capturada por rayos tractores después de 3 días de persecución implacable a través del sistema estelar. ¿Señales de vida en su nave?, preguntó la doctora Lisa Taylor revisando los sensores con manos temblorosas. Sus ojos verdes reflejaban el terror que todos sentían. Negativo. Todo está muerto excepto por esa cosa. Jake señaló hacia la pantalla principal donde una silueta alienígena de 3 metros de altura se acercaba por el pasillo central. La criatura tenía una piel brillante de color púrpura oscuro, 6 brazos musculosos y una cabeza alargada con ojos rojos como rubíes. Cada paso hacía vibrar el metal del suelo. Sus garras dejaban marcas profundas mientras caminaba. «Estamos perdidos», susurró el ingeniero Peter Davis, ajustando nerviosamente sus gafas. «He oído historias sobre estas criaturas. Son las Ceras. Devoran planetas enteros». La puerta de la sala de control se desintegró en una luz azul brillante. La reina Cerate entró lentamente, examinando a los 5 humanos con una sonrisa que mostraba hileras de dientes afilados como navajas. «Humanos», dijo con una voz que sonaba como cristales rompiéndose. «He destruido 1000 civilizaciones. He convertido planetas en cenizas. Especies enteras han suplicado piedad antes de morir». Jake dio un paso adelante, colocándose entre la criatura y su tripulación. Sus músculos se tensaron bajo el uniforme azul marino. A pesar del miedo que le helaba las venas, mantuvo la mirada firme. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó con voz firme. La reina Cerat inclinó su cabeza elongada, estudiando al capitán humano. Sus ojos brillaron con una curiosidad extraña. «Todas las especies que encuentro muestran terror absoluto. Tiemblan, lloran, suplican por sus vidas patéticas. Pero ustedes», hizo una pausa, observando cómo Jake no retrocedía. «Ustedes son diferentes». Lisa, Peter y los otros 2 tripulantes se agruparon detrás de su capitán. El corazón de cada uno latía como un tambor de guerra, pero ninguno huyó. He visto guerreros de Arturus llorar como niños. He observado cómo los centaurianos se rendían sin luchar. Incluso los orgullosos draconianos cayeron de rodillas suplicando misericordia. La temperatura en la sala parecía descender varios grados. El aire se volvió denso y difícil de respirar. «Pero ustedes», continuó la reina acercándose más a Jake, «permanecen de pie, sus corazones laten rápido, pueden oler su miedo, pero no huyen». Jake tragó saliva, sintiendo el aliento caliente de la criatura en su rostro. El olor era como azufre mezclado con metal oxidado. «¿Por qué no temes?», preguntó finalmente la reina Cerat, su voz cargada de genuina curiosidad. El silencio llenó la habitación como una manta pesada. Los sistemas de la nave zumbaban suavemente mientras las estrellas continuaban brillando a través de las ventanas. Jake respiró profundamente, preparándose para dar una respuesta que cambiaría todo. Parte 2. Jake Morrison miró directamente a los ojos ardientes de la reina Cerat. Su respuesta salió con una calma que sorprendió incluso a su propia tripulación. «Porque no somos la primera especie que crees que somos». La reina retrocedió ligeramente, sus 6 brazos moviéndose con nerviosismo. Por primera vez en milenios, algo parecido a la confusión cruzó por su rostro alienígena. «Explícate, humano». Jake caminó hacia el panel de control ignorando las garras que podrían despedazarlo en cualquier momento. Activó la pantalla principal y mostró una serie de imágenes del planeta Tierra. «¿Ves este mundo azul? No es solo nuestro hogar. Es nuestro campo de entrenamiento». Las imágenes mostraron océanos rugientes durante tormentas masivas, volcanes en erupción, huracanes devastadores y tornados gigantescos. La naturaleza de la Tierra desplegaba su furia en toda su gloria terrorífica. «Cada día que vivimos es una batalla contra nuestro propio planeta», continuó Jake señalando las imágenes. «Estos huracanes pueden destruir ciudades enteras en horas. Estos volcanes pueden borrar civilizaciones de la faz de la Tierra». Lisa observó con admiración cómo su capitán tomaba control de la situación. Nunca había visto a Jake tan sereno bajo presión extrema. Pero eso no es todo. Jake cambió las imágenes para mostrar la vida salvaje terrestre. ¿Ves estos depredadores? Hemos compartido nuestro mundo con criaturas que nos cazaban mucho antes de desarrollar tecnología. Aparecieron en pantalla leones, tigres, osos polares,
tiburones y serpientes venenosas. Cada imagen mostraba la ferocidad natural que había forjado el carácter humano durante millones de años. Los humanos no desarrollamos tecnología porque fuéramos superiores, explicó Jake. La desarrollamos porque era la única manera de sobrevivir en un mundo que constantemente intentaba matarnos. La reina Serat estudió las imágenes con creciente interés. Sus ojos rojos se enfocaron en cada detalle, procesando información que desafiaba sus experiencias previas. Pero hay algo más. Jake cambió a imágenes históricas. No solo luchamos contra nuestro planeta y sus criaturas, también luchamos contra nosotros mismos. Las pantallas mostraron batallas épicas a lo largo de la historia humana. Guerreros espartanos en las Termópilas, vikingos navegando por mares tempestuosos, soldados en trincheras durante guerras mundiales. Hemos librado guerras durante miles de años, no contra invasores alienígenas, sino contra otros humanos. Hemos perfeccionado el arte de la guerra luchando contra versiones de nosotros mismos, que conocían exactamente nuestras fortalezas y debilidades. Peter Davis se dio cuenta de la brillante estrategia de su capitán. No estaba mostrando debilidad, sino demostrando por qué los humanos eran diferentes de cualquier otra especie que la reina hubiera encontrado. Cada conflicto nos hizo más fuertes, más adaptables, más determinados. Continuó Jake. Desarrollamos tecnologías no por curiosidad científica, sino por necesidad absoluta de supervivencia. La reina Serat caminó más cerca de las pantallas examinando las imágenes de soldados humanos en combate. Había algo en sus movimientos, en su determinación, que no había visto en otras especies. Cuando miras a un humano, dijo Jake, girándose para enfrentar a la criatura directamente, no estás viendo a una especie pacífica que desarrolló viajes espaciales para explorar. Estás viendo a los descendientes de guerreros que sobrevivieron en un mundo hostil durante millones de años. Las luces de la nave parpadearon mientras los sistemas Serat procesaban esta nueva información. La reina parecía estar recalculando todo lo que creía saber sobre la humanidad. Nuestro miedo existe, admitió Jake, pero está temperado por algo que otras especies aparentemente no tienen. La experiencia de enfrentar la extinción cada día de nuestras vidas y negarnos a aceptarla. Lisa sintió un orgullo profundo llenando su pecho. Jake no solo estaba salvando sus vidas, estaba redefiniendo cómo los alienígenas veían a la humanidad. ¿Estás diciendo que tu especie ha sido guerrera desde el principio?, preguntó la reina, su voz ahora cargada de respeto cauteloso. Superviviente, hay una diferencia crucial que está a punto de descubrir. Parte 3. Captain Jake Morrison stepped closer to the Serat Queen, his crew watching in tense silence as he prepared to deliver the most important explanation of their lives. The difference between warriors and survivors, Jake began, is that warriors seek glory in battle. Survivors seek victory by any means necessary. The Queen's red eyes narrowed as she processed this distinction. Her massive form towered over the human captain, but something in his demeanor suggested she was no longer dealing with typical prey. Show me what you mean, human. Jake activated another sequence on the display panel. The screens filled with images of human cities rising from ashes, medical breakthroughs emerging from wartime necessity, and tecnología innovations born from desperate situations. When the Black Death killed 1/3 of Europe's population, we didn't surrender to disease. We developed better medical practices. When ice ages threatened to freeze us extinct, we learned to harness fire and create shelter. Every catastrophe became a lesson. Dr. Lisa Taylor watched the Queen's body language shift. The alien's aggressive posture was transforming into something resembling genuine curiosity, possibly even concern. But perhaps most importantly, Jake continued, we learned that survival often requires making allies out of enemies. The images changed to show former enemies working together, ancient tribes uniting against common threats, wartime alliances between nations. We've learned that sometimes the creature trying to kill you today might be the only thing standing between you and extinction tomorrow. Engineer Peter Davis realized what Jake was attempting. Instead of intimidating the Queen, he was proposing something far more dangerous from her perspective. The possibility that humans could be valuable allies rather than mere victims. You speak of adaptation, the Queen said slowly, her claws retracting slightly. But I have seen species adapt before. They still fell before my power. Jake nodded respectfully.
I'm sure they did, but did any of them adapt specifically to fight creatures exactly like you? The Queen's expression shifted to confusion. What do you mean? Every species you've conquered was probably encountering something like you for the first time, Jake explained. But humans have been fighting creatures remarkably similar to you for our entire evolutionary history. The display screens showed footage of humans facing various monsters, deep-sea creatures with multiple limbs, predators with rows of sharp teeth, beings that seem almost alien in their otherworldly appearance. We've been imagining creatures like you in our stories for thousands of years, Jake continued. We called them dragons, demons, monsters from the deep. We've been preparing for you without even knowing it. Lisa suppressed a smile as she watched the Queen's confidence begin to waver. Jake was systematically dismantling the psychological advantage that had served the Serat so well against other species. But imagination is just the beginning, Jake said, pulling up tactical displays. We've also been developing weapons and strategies specifically designed to fight creatures with your exact advantages. The screens showed human military technology, energy weapons, explosive devices, armor-piercing ammunition, and tactical formations designed for fighting larger, stronger opponents. Jake observed, but we've spent millennia learning how to function effectively while terrified, and how to kill things much larger and stronger than ourselves. The Queen stepped backward, her multiple arms spreading defensively. For the first time since entering the room, she looked uncertain. You're bluffing, she said, but her voice carried less conviction than before. Am I? Jake asked quietly. Tell me, in all your conquests, how many species had already developed contingency plans for creatures exactly like you? How many had weapons specifically designed to penetrate your type of armor? How many had studied the psychology of intimidation so thoroughly that they could resist it even while genuinely afraid? The silence in the room was deafening. Even the ship systems seemed to have quieted, as if the universe itself was waiting for the Queen's response. You're suggesting that your species has been unconsciously preparing for war against mine, the Queen said slowly. Not just yours, Jake replied. Against anything that might threaten our survival. We've been running survival scenarios and developing countermeasures for threats we hadn't even encountered yet. It's what we do. Peter Davies felt a chill run down his spine as he realized the full implications of what Jake was revealing. Humanity's apparent paranoia and constant preparation for conflict wasn't a weakness, it was their greatest evolutionary advantage. Every science fiction story, every monster movie, every nightmare scenario our writers and filmmakers created, Jay continued, was actually a training exercise. We've been mentally rehearsing this exact situation for centuries. The Queen's red eyes darted between the human faces, searching for signs of deception, but finding only calm determination. And if I choose to destroy you anyway? She asked. Jake's response came without hesitation, and when he spoke, his words carried the weight of absolute truth. Parte 4. Then you'll learn why no human civilization has ever truly been conquered, Jake said, his voice carrying a quiet intensity that made even his own crew feel a chill. You'll discover what happens when you threaten a species that has turned survival into an art form. The Queen's confidence visibly cracked. Her 6 arms moved nervously as she processed the implications of Jake's words. Every species you've destroyed probably fought you the same way they fought their own natural predators, Jake continued. But humans learned something unique during our evolution, how to win wars against enemies who were bigger, stronger, and better armed than us. Lisa watched in fascination as Jake pulled up historical footage of asymmetric warfare, guerrilla fighters defeating massive armies, small nations outlasting imperial powers, resistance movements surviving against overwhelming odds. We learned that when facing a superior enemy, you don't fight their strengths, Jake explained. You attack their weaknesses, exploit their overconfidence, and turn their advantages into vulnerabilities. The display showed tactical analysis of famous underdog victories throughout human history. Each example demonstrated how humans had consistently found ways to defeat seemingly impossible odds. Your species relies on fear and intimidation, Jake observed. But those are actually weaknesses when fighting humans.
We've learned to think most clearly when we're terrified, to be most creative when we're desperate, and to be most dangerous when we appear to be defeated. Engineer Peter Davis realized that Jake was revealing something profound about human nature that even they hadn't fully understood until this moment. Jake asked, "We're the only species that looks at a hopeless situation and asks, how do we win, instead of, how do we surrender with dignity?" The Queen took another step backward, her massive form no longer seeming quite as intimidating. "Show me," she demanded, though her voice now carried uncertainty rather than command. Jake activated a new sequence of images, humans in impossible situations throughout history, always finding ways to survive and eventually triumph. Explorers trapped in polar ice, soldiers cut off behind enemy lines, survivors of natural disasters rebuilding stronger than before. When Mount Vesuvius buried Pompeii, humans studied the disaster to better prepare for future eruptions. When the Titanic sank, we improved ship design and safety protocols. When diseases decimated our populations, we developed vaccines and antibiotics. Every defeat becomes a lesson for future victory. Lisa felt a surge of pride as she watched the Queen's growing unease. Jake wasn't just defending humanity, he was revealing the true nature of their species' greatest strength. But perhaps most importantly, Jake continued, we learned that the most effective way to defeat a powerful enemy is often to make them defeat themselves. The Queen's eyes widened as she began to understand the true nature of what was happening in this conversation. "You're not just explaining why you don't fear me," she said slowly. "You're making me fear you." Jake nodded calmly. "Now you're beginning to understand humans. We don't just survive threats, we study them, learn from them, and eventually surpass them." The room fell silent as the full weight of this revelation settled over everyone present. The Queen, who had entered this chamber expecting to terrify another group of helpless victims, was now facing the unsettling realization that she might have encountered something far more dangerous than she had anticipated. "What do you want from me?" the Queen asked, her voice no longer carrying the absolute authority it had possessed when she first appeared. "That's the wrong question," Jake replied. "The right question is, what do you want from us?" Peter Davis felt his heart racing as he realized that somehow, impossibly, Jake had managed to turn the entire dynamic of their encounter upside down. "Because here's what's going to happen," Jake continued. "You can destroy our ship and kill all of us. That's certainly within your power. But if you do, you have learned nothing about why humans are different from every other species you've encountered." The Queen's claws extended and retracted nervously as she considered her options. "Or," Jake said, his voice taking on a tone that was somehow both respectful and commanding, "you can choose to learn something that might change how you see the universe itself." Parte 5. La reina Zerat permaneció inmóvil durante largos segundos, sus ojos rojos estudiando intensamente el rostro del capitán humano. Jake había logrado algo que ninguna otra especie había conseguido en milenios: hacer que la cazadora más temida de la galaxia dudara de su propia supremacía. Preguntó finalmente. Aunque su voz había perdido completamente el tono amenazador inicial, Jake intercambió una mirada rápida con Lisa antes de continuar. Sabía que el siguiente movimiento sería crucial para determinar no solo su supervivencia, sino potencialmente el futuro de las relaciones entre humanidad y otras especies. «Te enseñaríamos lo que significa ser verdaderamente invencible», respondió Jake. «No a través de la fuerza bruta o el terror, sino a través de algo mucho más poderoso, la adaptabilidad absoluta». Activó una nueva secuencia en las pantallas que mostraba la diversidad increíble de ambientes donde los humanos habían aprendido a vivir. Desde las profundidades oceánicas hasta las cumbres más altas, desde desiertos abrasadores hasta tundras heladas. «Mira estos ambientes», dijo Jake, señalando las imágenes. «Cada uno debería ser mortal para una especie como la nuestra. Somos físicamente débiles, carecemos de garras o colmillos naturales, no tenemos armadura corporal ni venenos defensivos». Peter Davis observó cómo la reina examinaba las imágenes con creciente fascinación. Era claro que nunca había encontrado una especie que hubiera colonizado tantos ambientes hostiles diferentes. «Sin embargo, no solo sobrevivimos en estos lugares», continuó Jack, «prosperamos en ellos, los convertimos en hogares.
Y más importante aún, cada ambiente hostil nos enseñó nuevas formas de supervivencia que aplicamos en situaciones completamente diferentes. Las pantallas mostraron ahora tecnologías humanas adaptadas de soluciones naturales, técnicas de navegación aprendidas de las aves migratorias, materiales inspirados en telarañas, sistemas de comunicación basados en el comportamiento de insectos sociales. Aprendimos que la verdadera fuerza no viene de ser el depredador más grande, explicó Jake Ense. Viene de ser el más adaptable, el más creativo, el más dispuesto a aprender de cualquier fuente disponible. Lisa sintió una profunda admiración por la estrategia de su capitán. No estaba simplemente defendiendo a la humanidad, estaba ofreciendo a la reina Serat una perspectiva completamente nueva sobre lo que significaba el poder real. ¿Estás sugiriendo que podría aprender de especies inferiores?, preguntó la reina, aunque su tono indicaba curiosidad genuina más que desprecio. Estoy sugiriendo que no existen especies inferiores, respondió Jake firmemente, solo diferentes enfoques para resolver el problema universal de la supervivencia. Y los humanos hemos aprendido que las mejores soluciones a menudo vienen de las fuentes más inesperadas. Jake activó imágenes que mostraban colaboración entre humanos y otras especies terrestres. Perros trabajando como compañeros de caza, caballos como medios de transporte, abejas proporcionando alimento y agricultura avanzada. Nunca conquistamos a otras especies simplemente para dominarlas. Encontramos maneras de crear relaciones mutuamente beneficiosas. El resultado es un ecosistema donde cada participante es más fuerte que cuando estaba solo. La reina Serat caminó hacia las pantallas estudiando las imágenes de cooperación interespecies con una intensidad que sugería que estas ideas eran completamente nuevas para ella. Durante milenios he creído que la fuerza venía de la dominación absoluta, murmuró, más para sí misma que para los humanos. He destruido civilizaciones enteras porque pensé que era la única manera de demostrar superioridad. Jake dio un paso cuidadoso hacia adelante, manteniendo una postura respetuosa pero confiada. La dominación absoluta es solo una forma de fuerza, dijo suavemente. Pero es la más limitada. Cuando destruyes algo, pierdes para siempre la oportunidad de aprender de ello, de encontrar maneras en que podría haberte hecho más fuerte. Peter Davis se dio cuenta de que Jake estaba llevando la conversación hacia territorio completamente inexplorado. Estaba desafiando no solo las acciones de la reina, sino toda su filosofía fundamental sobre la naturaleza del poder. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó la reina girándose para enfrentar directamente al capitán humano. Jake respiró profundamente antes de responder, sabiendo que sus siguientes palabras podrían cambiar el curso de la historia galáctica. Estoy proponiendo que consideres una alternativa que nunca has explorado, el poder a través de la alianza en lugar del poder a través de la destrucción. Parte 6. El silencio que siguió a las palabras de Jake fue tan profundo que el zumbido de los sistemas de soporte vital parecía ensordecedor. La reina Serat permaneció inmóvil, procesando un concepto que claramente desafiaba todo lo que había creído durante milenios de existencia. Alianza, repitió lentamente, como si la palabra fuera extraña en su lengua. ¿Sugieres que una especie como la mía podría cooperar con especies menores? Jake mantuvo su postura calmada, reconociendo que había llegado al momento más crítico de toda la conversación. Un movimiento en falso aquí podría deshacer todo el progreso que habían logrado. No especies menores, corrigió gentilmente. Especies diferentes, con diferentes fortalezas, diferentes perspectivas, diferentes soluciones a problemas universales. Activó una nueva serie de pantallas que mostraban ecosistemas complejos de la Tierra, bosques donde cada planta y animal desempeñaba un papel crucial, océanos donde la vida microscópica sostenía a las criaturas más grandes, sistemas donde la muerte de una especie podía colapsar todo el equilibrio. El depredador más grande en cualquiera de estos ecosistemas no es necesariamente el más poderoso. De hecho, a menudo depende completamente de criaturas que podría matar fácilmente. La doctora Lisa Taylor observó cómo la expresión de la reina cambiaba gradualmente de confusión a comprensión. Era evidente que estas ideas sobre interdependencia eran revolucionarias para una mente que había operado bajo principios de dominación absoluta. Por ejemplo, continuó Jake mostrando imágenes de tiburones.
Estos son algunos de los depredadores más eficientes que nuestro planeta ha producido. Han sobrevivido durante millones de años prácticamente sin cambios, pero dependen completamente de peces más pequeños para la limpieza, de ecosistemas de coral para la reproducción, de corrientes oceánicas que no pueden controlar. La reina se acercó más a las pantallas, sus 6 brazos moviéndose con lo que parecía ser fascinación genuina. ¿Estás diciendo que incluso los depredadores supremos necesitan ayuda?, preguntó. Y por primera vez su voz llevaba una nota de vulnerabilidad. Estoy diciendo que los verdaderos supremos entienden que la fuerza real viene de crear sistemas donde todos son más fuertes, respondió Jake. Un lobo solitario puede ser temible, pero una manada de lobos es casi invencible. No porque cada lobo sea más fuerte, sino porque han aprendido a combinar sus fortalezas individuales. Peter Davis sintió un escalofrío de comprensión mientras observaba la transformación gradual en la postura de la reina. Jake no solo estaba salvando sus vidas, estaba potencialmente salvando innumerables civilizaciones futuras, al ofrecer a la Zerath una alternativa a su filosofía destructiva. Pero he dominado galaxias enteras, protestó la reina, aunque su voz ya no llevaba la certeza arrogante de antes. He conquistado especies que existían desde antes de que los humanos evolucionaran. ¿Cómo podría una filosofía de cooperación ser más poderosa que eso? Jake sonrió, y por primera vez desde el encuentro su expresión mostró algo parecido a la compasión. Porque conquista y poder no son lo mismo, dijo suavemente. La conquista es temporal. Las civilizaciones que conquistaste ya no existen para ofrecerte nada nuevo, para ayudarte a crecer, para enfrentar amenazas que ni siquiera has imaginado todavía. Activó imágenes del espacio profundo, galaxias enteras, sistemas estelares en colisión, agujeros negros devorando todo a su alrededor, fenómenos cósmicos de escala inimaginable. El universo es vasto e impredecible, continuó Jake. Por muy poderosa que seas, hay fuerzas ahí afuera que podrían desafiar incluso a los Zerath. Cuando ese momento llegue, ¿no sería mejor tener aliados que pueden ofrecerte perspectivas y soluciones que nunca podrías haber desarrollado solo? La reina permaneció en silencio durante largos momentos, sus ojos rojos fijos en las imágenes cósmicas. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado completamente. Durante eones, he creído que estar sola en la cima era la única forma de seguridad verdadera, admitió. La idea de depender de otros, de confiar en especies que podría destruir fácilmente, es aterradora. Lisa intercambió una mirada significativa con Jake. Era la primera vez que habían oído a la reina Zerath admitir miedo de algo. El miedo de la interdependencia es natural, respondió Jake comprensivamente. Pero considera esto. Ahora mismo, en este momento, estás completamente sola en el universo. Si algo te amenazara no tendrías a nadie que te ayudara, nadie que ofreciera perspectivas diferentes, nadie que se preocupara por tu supervivencia. La reina se giró para mirarlo directamente, y Jake pudo ver algo nuevo en sus ojos, una soledad profunda que quizás había estado oculta durante milenios de dominio solitario. ¿Y qué ganaría yo de una alianza ¿Con especies como la tuya?, preguntó. La respuesta de Jake sorprendió incluso a su propia tripulación. La oportunidad de descubrir quién podría ser cuando no tienes que ser la enemiga de todos. Hasta a 7 the weight of Jake's words settled over the command deck like a revelation. The Zerath Queen stood motionless, her massive form trembling slightly as she processed emotions she had never allowed herself to feel during millennia of solitary dominance. Who primero could be? She repeated slowly, her voice barely above a whisper. Primero had been the destroyer of worlds for so long that Primero had forgotten there might be other ways to exist. Lisa Taylor felt her heart racing as she witnessed what might be the most significant moment in galactic history. This conversation wasn't just about their survival anymore. It was about the possibility of transforming one of the universe's most feared entities into something entirely different. Every species has the capacity for change, Jake said gently, stepping closer to the Queen with careful, non-threatening movements. What defines us isn't what we were created to be, but what we choose to become. The Queen looked down at her claws, weapons that had torn apart countless civilizations. They seemed to weigh heavily on her consciousness. I remember, she said quietly, before I became what I am now. There was a time when my people were explorers, scientists, artists.
We travel between stars not to conquer, but to learn, to share knowledge, to celebrate the diversity of life we discovered. Engineer Peter Davis felt a chill as he realized the full tragedy of what the Xerath had become. They hadn't always been destroyers. They had chosen that path, and choice meant they could choose differently. What changed? Jake asked, his voice filled with genuine curiosity rather than judgment. The Queen's red eyes dimmed as she accessed the ancient memories. Fear, she admitted. We encountered species that saw our peaceful nature as weakness. We were betrayed, attacked, nearly driven to extinction by those we had tried to befriend. So we decided that if the universe was going to be hostile, we would become more hostile than anything else out there. Jake nodded with understanding. You chose survival through strength. It's not an unreasonable choice, given the circumstances. But circumstances can change, can they? The Queen asked, and there was a desperate hope in her voice that none of the humans had expected to hear. I have been the monster for so long that other species flee at the mere mention of my name. How could there ever be trust again? Elisa stepped forward, surprising herself with her boldness. Because humans specialize in second chances, she said. We believe that redemption is always possible, no matter how far someone has fallen. The Queen turned her attention to the doctor, studying her with new interest. You would trust a being who has destroyed countless worlds? Trust has to start somewhere, Lisa replied, and it usually starts with someone being willing to be vulnerable first. Jake recognized the brilliance of Lisa's approach. She was offering the Queen something that had been missing from her existence for millennia, the possibility of genuine connection based on mutual vulnerability rather than fear. What would you need from us? Jake asked. To believe that alliance is possible. What would convince you that cooperation could be more powerful than domination? The Queen considered this question for several minutes, her alien features cycling through expressions that seemed almost human in their complexity. Show me, she said finally. Show me how your species has turned enemies into allies. Show me how trust is built between beings who have every reason to destroy each other. Jake activated the ship's historical database, displaying humanity's most remarkable examples of reconciliation. Former enemies working together, peace treaties that had lasted centuries, collaborations between groups that had once waged devastating wars against each other. This process, Jake explained, took generations, required both sides to choose vulnerability over safety, growth over stagnation, hope over fear. It wasn't easy and it didn't happen overnight. The Queen studied the images with intense concentration, and if one side proved treacherous, if trust was betrayed, then we learned to build better safeguards. Jake replied honestly. We developed ways to cooperate that didn't require blind faith, systems that allowed for verification, gradual increases in mutual dependence as trust was earned rather than assumed. Peter Davis realized that Jake was essentially proposing a completely new model for intergalactic relations. Instead of the traditional patterns of conquest or submission, he was suggesting something revolutionary, a framework for turning predators and prey into partners. I cannot undo what I have done, the Queen said, her voice heavy with the weight of millennia of destruction. Countless civilizations are gone forever because of my choices. No. Jake agreed. You can't undo the past, but you can choose what happens next. You can decide whether the civilizations that still exist will face the same fate, or whether they'll have the opportunity to surprise you the way we have. The Queen looked around the small command deck, seeing it with new eyes. These humans had managed something impossible. They had transformed a predator-prey encounter into something resembling the beginning of friendship. If I were to consider this alliance you speak of, she said carefully, what would be the first step? Jake's response was immediate and practical. Release our ship. Return us safely to human space. Give us time to prepare our people for the possibility of contact with a reformed Xerath civilization. And give yourself time to consider whether you're truly ready to become something new. The silence that followed was different from the earlier tension. It was the silence of possibility, of potential futures that had never existed before. And if I do this, the Queen asked, if I choose this path of alliance over conquest, will humanity remember that choice? Will other species be willing to see me as something other than the monster I have been?
Jake's final answer carried the weight of absolute conviction. And choosing to change everything you are for the possibility of something better? That's the greatest courage of all. The Serath Queen straightened to her full imposing height, but somehow, she no longer seemed threatening. Instead, she seemed powerful, in an entirely new way. Then let us begin this impossible experiment, she declared. Let us see if monsters can become allies, if destroyers can become protectors, if the loneliest being in the universe can find a place among the stars where she belongs, not as a conqueror, but as a friend. As the tractor beam released their ship and they prepared to return to human space with the most extraordinary diplomatic breakthrough in galactic history, Jake Morrison realized that sometimes the most profound victories come not from defeating an enemy, but from helping them discover who they could choose to become.